Ogata, I have already uploaded a video in which I have discussed the four characteristics or features of intro, and today we are going to cover the rest of them. So, the fifth most important feature of an intro is that you should never start stories with official names of official bodies. And why this is so? Because when we say Hillary Clinton, Secretary of the State, United States of America, this is a very lengthy name. Whenever you mention any official, you have also to mention his or her department and position. Therefore, if in the intro you introduce, if in the intro you include that our teacher at Media and Communication Studies, Assistant Professor, PhD from UK, Mr. Mohammed Siddiq also always tell us. So this is a very lengthy thing. ये वो चीज़ है जिसमें एक पूरी आपकी लाइन चली जाएगी डिपार्टमेंट का नाम, बंदे का नाम और बंदे की पोजीशन लिखने में. इवन डान में भी हिसाब बहुत ही कम होता है. जब भी स्टोरीज लिखते हैं तो वो प्राइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लिखते हैं पहली बार, लेकिन उसके बाद उसको नहीं लिखते हैं. तो ऑफिशियल ईमेल या ऑफिशियल नेम और ऑफिशियल बॉडीज का जो नाम हो तो उससे शुरू मत करें. यानी अगर आप कहें द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन एंड एंटीक्विटीज, तो अगर आप कहें कि मिस्टर सो एंड सो, मिस्टर मुसव्वर हुसैन चांडियो, द डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर एट हैदराबाद, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एंटीक्विटीज, तो ये आपकी डेढ़ लाइन चली जाएगी. इससे बेहतर है कि ऑलवेज कोशिश करें कि ऑफिशियल नेम या ऑफिशियल बॉडीज को मेंशन ही मत करें अपने इंट्रो में. उस वजह से कि वो बोरिंग हो जाता है और उससे इम्प्रेशन ये पड़ता है लिखने वाले पर कि आपने शुरुआत ऑफिशियल बॉडी से, गवर्नमेंट से की है, तो आप सपोर्ट भी शायद गवर्नमेंट की ही कर रहे हैं. बिकॉज देयर इज अ blame or allegation on all the journalists that they eat a lot from government. सहाफ़ियों के बारे में सब कहते हैं कि भाई सहाफ़ी तो खुद गवर्नमेंट की ही खाते हैं, गवर्नमेंट के खातों पर ही चलते हैं. Only rarely begin with quotes. अगर आपको लगे, if you think that there is a quote which truly represents your idea, अगर आपको लगे कि फिडल कास्त्रो, नेल्सन मंडेला, अली शरीयती, लेनन, मार्क्स या और कोई भी किसी का भी कोई कोट है, हेलन केलर का, जो 100% आपकी शुरुआत से है, यानी अगर आप इंसानी जुर्रत और बहादुरी पर, इंसान की जुर्रत और बहादुरी पर कोई आपको ऐसा सब ऐसी मिसाल मिले. यानी एक स्टूडेंट था कॉमर्स में, देयर वाज अ स्टूडेंट इन द कॉमर्स, ही वाज डिसेबल्ड, उसके दोनों हाथ नहीं थे, दोनों बाजू नहीं थे बचपन से, एक टांग नहीं थी बचपन से. वो कॉमर्स में पढ़ता था, पास आउट हो गया है. तो अगर आप उसके बारे में लिखें, लेकिन ये उसकी हिम्मत थी कि वो पैर से लिखता था, यू विल बी सरप्राइज्ड. उसके बारे में हमारे स्टूडेंट ने एक डॉक्यूमेंट्री भी शायद बनाई थी, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं. साहिल बुगियो उसका नाम था. वो अपने पैर से लिखता था, कंप्यूटर भी पैर की उंगली से यूज करता था. अगर आप ऐसे किसी आदमी की जिंदगी के बारे में लिखें, तब आप अर्नेस्ट हेमिंगवे का या अल्लामा काजी का कोट दे सकते हैं कि अल्लामा काजी ने कहा था, हम उस दिन सांसों का रुकना मरना नहीं, हम उस दिन मर जाते हैं जिस दिन हमारी स्ट्रगल ख़त्म हो जाती है, जिस दिन हम कोशिशें करना छोड़ देते हैं. या आप अर्नेस्ट हेमिंगवे का कोट दे सकते हैं कि अर्नेस्ट हेमिंगवे ने अपनी शोराय आफाक बुक ओल्ड मैन एट द सी में लिखा था कि अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड. एक आदमी को तबाह किया जा सकता है लेकिन शिकस्त खोर्दा नहीं किया जा सकता. इसी वजह से आप आगे बढ़ेंगे और हम जब फलां आदमी को देखते हैं तो हमें ये कौल वाकई सही और सच्चा साबित होता नजर आता है. तो नॉर्मली कोटेशन आप जब शुरू करते हैं, शुरू में
تو شروع میں کوٹیشن بہت خراب لگتے ہیں اسپیشلی ان جرنلسٹک اسٹائل بیکاز ان جرنلسٹک اسٹائل یو آر گیون اے ویری لمیٹڈ اسپیس. ڈان پر آپ لکھیں گے آپ کو 1200 الفاظ لمٹ ہے. ہم سب ڈاٹ کام پر آپ لکھیں گے 1200 الفاظ کی لمٹ وہ بھی رکھتے ہیں. کبھی کبھار وہ اسپیشل کیسز میں تھوڑا بڑھا دیتے ہیں. آپ اپنا بلاگ لکھیں گے اس میں بھی آپ 1000 یا 1200 الفاظ تک کے لکھیں گے. وہ مسئلہ نہیں کوئی, آپ لکھ سکتے ہیں تو 3000 الفاظ لکھ لیں. That's not an issue at all. But the major issue is you have to keep in mind readers' ideas. کوئی بھی لمبی چیز, کوئی بھی لمبی بات آج کے دور میں کوئی بھی نہیں پڑھتا ہے. ایون ہم سب ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے پر میں لکھتا بھی ہوں اور وہاں پر رائٹنگ پیسز پڑھتا ہوں. وہاں پر ایک خاتون ہے صوفیہ کاشف, ایک بار انہوں نے ریویو لکھا ایلو شفق کے ناول 40 رولز آف لو پر. اسی وقت میں نے تازہ وہ ناول پڑھا تھا. میں نے کہا دیکھو اسے اس نے کیا لکھا ہے. میں نے اسے بس اسکرول ڈاؤن اسکرول اپ کیا, نیچے لکھا تو لکھا ہوا تھا آگے پڑھنے کے لیے اس پر کلک کریں. یعنی میں نے کہا یار اس کا ایک اور پیج بھی ہے, چھوڑو کون پڑھے گا. یعنی آج کل لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ 2 پیج پڑھیں. اسی وجہ سے جتنا ہو سکے ان کو شارٹ کر کے لکھیں تاکہ سب سے پہلے آدمی ایک ہی نظر میں دیکھے کہ اسکرول اپ اسکرول ڈاؤن تو اس میں ہے لیکن دوسرے پیج پر جانا نہیں پڑتا ہے. And the 7th feature is avoid it intros. The bait intro that I most commonly see is the one that begins it emerged last night date. اب یہ ہوتے ہیں نا, یہ من ایسا سندھی میں یہ چونتا ہوں بابا مایوں جی گالائیں پیون. یہ بیٹا ہماری سوسائٹی میں اکثر خواتین ایسی باتیں کرتی ہے, یار مجھے کل پتہ چلا, مجھے کہیں سے پتہ چلا, مجھے کسی نے بتایا ہے, تم نے لوگوں سے ایسا کہا ہے, مجھے لوگوں سے پتہ چلا ہے. تو اس طرح کی ایمبیگوٹی والی بات مت کریں. دس امیڈیٹلی بیکس دا کوشچن ہو اور واٹ اٹ از. یعنی ظاہری بات ہے اگر مجھے مصور کہے کہ سر مجھے پتا, جو سر مجھے کسی نے بتایا کہ آپ نے ایسا کہا, کسی کیا مطلب یار, تو میں کہوں گا نا کون تھا وہ, کب بتایا, کیوں بتایا, بتاؤ. تو اس چیزوں سے جو کہ آپ کو اٹ ایمرج لاسٹ نائٹ, اٹ ہیپنس ٹو بی, یا اٹ سیمس دیٹ, تو ایسی چیزوں کے انٹرو میں استعمال مت کریں. And emerged is a silly word to describe something being announced, revealed, said or published. The only story which would justify an it emerged last night intro would be one revealing the Loch Ness monster's sudden appearance from the depths. کہ اگر آپ کوئی ہارر اسٹوری لکھنا چاہتے ہیں جس طرح اسٹیفن کنگ کی اٹ ناول ہے, آپ کوئی ڈراؤنی اسٹوری بتانا چاہتے ہیں پھر تو صحیح ہے, ورنہ اس چیز سے اوائڈ کریں. Do not get too obsessed with the length of intros. Now, this is one of the most important question which is always put before me. Sir, how long should be an intro? How long should be an writing piece? So don't be obsessed about it. This is your introduction. It's up to you. You can introduce your topic in 80 words. You can introduce your topic in 150 words. Even you can introduce your topic in 200 words. All the matter, all the thing that matters is that you must have completely introduced your topic. اب ٹاپک اپنا انٹروڈیوس کروائیں, وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. Some papers have rules about the maximum length of intros. If yours does, you have little choice but to confirm. لیکن یہ رول کہیں پاکستان میں نہیں ہوتا, ہو سکتا ہے کہیں امریکہ میں ہو, but otherwise do not worry too much if an intro's length breaches some mythical limits. So long as an intro is grabbing reader's attention, it is doing good its job. آپ انٹروڈکشن بس کروائیں, اور انٹروڈکشن میں آپ ایسا ہی کروائیں کہ بس ریڈر کی اٹینشن کو قابو میں رکھیں. جب تک ریڈر کی اٹینشن قابو میں ہے تب تک سمجھیں کہ آپ کا کام زبردست ہو رہا ہے. سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے. اسی وجہ سے انٹرو کے بارے میں اتنا, انٹرو میں اپنے ٹاپک کو انٹروڈیوس کروائیں اور دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے آپ کا. لیکن اس کی لینتھ کے بارے میں مت سوچیں, لینتھ کے بارے میں نے کبھی بھی نہیں سوچا.
So these are the things which are about the intro.